बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की कहानी आप लोगों के ना होश ज़रूर उड़ा देगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जो कि पाकिस्तान से बाहर रहती हैं, वो अपने बच्चों के रिश्ते पाकिस्तान में कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान वालों की ख्वाहिश होती है कि हमारी जो है बच्चों के रिश्ते बाहर ममालिक में हो जाए, ताकि वो अच्छी जगह पर सेटल डाउन हो जाए। तो ये सिलसिला हमेशा से चलता है और लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे बाहर चले जाएं, और बाहर वालों की कोशिश होती है कि यहाँ से कोई एक मजहबी अच्छी घर की लड़की ले जाएं, जो कि हमारे घर को, हमारे बच्चे को अच्छे से जोड़ के रखे, हमारे बच्चों की तरबियत अच्छे से कर सके। अच्छा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू के तहत हमारी जो है यूके की एक फैमिली होती है, जो कि अपने बेटे का रिश्ता करती है पाकिस्तान में एक लड़की के साथ। उनकी ख्वाहिश होती है कि एक मजहबी घराने की एक अच्छी सुलझी हुई तालीम याफ्ता लड़की उनके बेटे को मिल जाए, जो कि उनके बेटे की ज़िंदगी बदले, उनके बेटे के साथ अच्छे से हंसी खुशी रहे। अब बताते चले कि ये माँ बाप का अकलौता बेटा होता है, और जहाँ पर ये जब पाकिस्तान में जो दुल्हन देखते हैं, वो भी जो है वो अकलौती होती है और अपनी माँ के साथ रहती है। और लड़की शोबा डॉक्टर होती है, तालीम हासिल की भी होती है, मदर भी उनकी डॉक्टर होती है, लड़की भी डॉक्टर होती है। अब आप बताएं, इतनी एजुकेटेड और तालीम याफ्ता लड़की किसी को मिल जाना, तो ये खुशनसीबी की बात है। और लड़का भी अकलौता और ख़ूबसूरत और प्यारा, इंजीनियरिंग के फील्ड में वहाँ पर लंदन में ज़बरदस्त किस्म की उसकी जॉब, ठीक ठाक सैलरी, मतलब हर तरीके से सुकून ही सुकून और चैन ही चैन। अब यहाँ पर इनकी बड़ी धूमधाम से पाकिस्तान में इनकी शादी होती है, उसके बाद पेपर वगैरह कंप्लीट करके ये लड़की चली जाती है बाहर। अच्छा, इस दौरान में जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं वो पाकिस्तान में ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी कुछ फैमिली के, उनके किसी मदर वगैरह की कोई तबीयत ख़राब होती है, जिसके बाद ये पेरेंट्स जो है वो कुछ सालों के लिए यहीं पे रुक जाते हैं, और लड़का और लड़की जो है वो पाकिस्तान से चले जाते हैं, यूके में जाके सेट हो जाते हैं। अब लड़की कोशिश करके अपनी मदर को भी वहाँ पर बुला लेती है, और दोनों मदर और बेटी जो है वो जॉब करती हैं और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजर रही होती है। इसी साल के अंदर 4 से 5 साल बीत जाते हैं, और यहाँ से लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसके माँ बाप भी मेरे साथ ही आकर रहने लगे। तो बड़ी कोशिश के बाद करता है कि वो और इंतज़ामात करके अपने पेरेंट्स को भी यूके में अपने पास ही बुला लेता है। और ये जैसे ही पाकिस्तान से यूके पहुँचते हैं, तो अब मसले मसाइल का सिलसिला है जो शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लड़के की माँ होती है वो और लड़की की मदर के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप साथ रह रहे होते हैं, बहू की बहुत सी चीज़ें बहू भी बर्दाश्त नहीं कर रही होती है, क्योंकि वो अपने एक तरीके से रह रही थी। अब लड़के के पेरेंट्स आ गए हैं, तो लड़की अपने शौहर से कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स को कोई और घर लेकर दे दो। तो लड़का कहता है कि भाई मैं क्यों अपने पेरेंट्स को कोई और घर लेकर दे दूँ, तुम अपनी मदर को कोई और घर लेकर दे दो। तो वो लड़की जो है वो कहती है कि ठीक है। फिर वो अपनी मदर का इंतज़ाम करती है, कोशिश करती है, पर उनकी मदर कहती है कि देखो, मेरी वजह से अपना घर ख़राब मत करो, मैं अकेले कैसे रहूँगी यहाँ पर, तो इससे अच्छा है कि मैं वापस पाकिस्तान चली जाती हूँ। तो लड़की की मदर घर की रंजिशें और इस सारे सिचुएशन के अंदर जो है वो फ़ैसला करती है वापस पाकिस्तान आने का, और वो पाकिस्तान आ जाती है। ये बात उस लड़की के दिल में लग जाती है कि ये सास और ससुर की वजह से मेरी माँ यहाँ से चले गई और मेरी माँ पाकिस्तान में अब अकेली रहेंगी। अब वो इनसे बदला लेने की सोच करती है, और वो कोशिश करती है कि वो इनके साथ कोई ऐसा बदला ले ताकि इनको जो है वो सबक हासिल हो जाए। कुछ ही अरसे के अंदर वो लड़की कोशिश करती है कि इनके बेटे को जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें देना शुरू कर देती है, मेडिसिन, क्योंकि थी तो उसका ताल्लुक मेडिसिन रिलेट था, डॉक्टर थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि इनके माँ बाप को एहसास होता है कि इनका बेटा कहीं ना कहीं बीमारियों में आ रहा है या परेशानियों में आ रहा है। बज़ाहिर तो उन्हें कोई ऐसा नोट नहीं करते थे, मगर वो थका थका रहना, जल्दी सो जाना, मतलब एक्टिविटी और बाहर एक्सरसाइज ना करना, अपना जिम छोड़ दिया, मतलब बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो पेरेंट्स कहते कि हम समझ नहीं पा रहे थे, हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो थोड़ा सा अब बीमार रहने लगा था, थका थका रहने लगा था। यहाँ पर जिस दिन ये वाक़या होता है, उस दिन जो है ये पेरेंट्स जो होते हैं, ये लोग गए हुए होते हैं भाई किसी दावत में या पार्टी में, लंदन में इनके कोई जानने वाले होते हैं उनके घर। और जब वहाँ पर इनको जब ये खाना वगैरह खा रहे होते, तब इन्हें घर से एक कॉल आती है इनके बेटे की। वो अपनी मदर से कहता है कि आप फ़ौरन घर वापस आ जाए, क्योंकि मेरी हालत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इनकी मदर कहती कि क्या हो रहा है आपको? तो कहता है कि मैंने अभी खाना खाया और उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है।
تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیگم کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے وہ گئی ہوئی ہے، ہاسپٹل میں ہے، وہ مجھے کھانا دے کے چلے گئی تھی، یہ واپس نہیں آئی ہے۔ اب یہ لوگ فوراً بھاگے بھاگے جب گھر پہنچتے تو ان کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بے سود زمین پہ پڑا ہوتا ہے، یہ اسے لے کے ہاسپٹل جاتے ہیں۔ جب اس کی چیک اپ ہوتا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شاید اس کو فوڈ پوائزن ہوا ہے، یا اس نے کچھ ایسی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ جو اس لڑکی نے جو اس کے اندر کچھ دیا تھا نا، اس کی وجہ سے لڑکے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، تو اس میں گھر والے اس ٹائم پہ سمجھے تھے کہ فوڈ پوائزن ہے۔ جب انہوں نے ایک سینئر ڈاکٹر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی رپورٹ کے اندر آپ بتا رہے تھے کہ اس کے منہ سے، جب آپ نے اس کو ریسکیو کیا تھا تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، اور جھاگ اسی وقت نکلتا ہے جب آپ نے کسی کو زہر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ سنتے ہی ان ماں باپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو زہر کون دے سکتا ہے۔ تو وہ پوری جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور اس کی بچے کی جو ہے وہ، کیونکہ فوج جلدی اس کو مل گیا تھا تو اس کا میدا واش کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ 2 سے 3 دن لگتے ہیں اس کو اسٹیبل ہونے میں، اور الحمدللہ اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ان کو انکشاف ہوتا ہے کہ جو اس کے کھانے کے اندر دہی اس نے کھائی ہوتی ہے، دہی کے اندر ایک ایسی چیز ملائی گئی تھی کہ اگر اس لڑکے کی موت ہو جاتی تو وہ چیز میڈیکل کے اندر نظر نہیں آتی، پتہ نہیں چلتی، اور یہ تبھی پتہ چلتی جب بالکل باریک بینی کے ساتھ اس کا پورا جو ہے وہ میڈیکل کیا جاتا۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھا اس نے پورا اس کا میڈیکل، آپ کو پتہ ہے برطانیہ کے اندر ایک ایک چیز جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں کی جاتی ہے، تو پاکستان اور ہمارے ادھر ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے مرضی آئے کہ کر لیا کام، مگر وہاں پہ جو چیزیں ہیں نا اسے بڑی باریک بینی سے کیا جاتا ہے، اور انہوں نے پتہ کر لیا کہ اس کو ایک ایسی میڈیسن دی گئی ہے کہ جس کے بعد اس کی حالت خراب ہوئی۔ پھر ابتدائی طور پر اس لڑکی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسے چھان بین کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ بتا دیتی ہے کہ ہاں میں نے اپنے شوہر کو جو ہے وہ یہ والی میڈیسن دے کے کوشش کی کہ اس کو میں مار دوں۔ تو یہ کہتے کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اسے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ میرے ساس سسر نے میری ماں کو تنہا لندن پاکستان چھوڑ دیا ہے، اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں مجھے بہت غصہ تھا ان کے اوپر، تو میں چاہتی تھی کہ میں جو ہے وہ ان کے بیٹے کو اس دنیا سے ختم کر دوں، ہٹا دوں، اور پھر میں اپنی ماں کو یہاں لے آؤں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے نا جس کو سننے کے بعد آپ اور میں حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری نئی نسل کی سوچ ہے، یا اتنا غصہ، اتنا ایک پڑھی لکھی میچور انڈیپینڈنٹ لڑکی، ایک ڈاکٹر مسیحا جو کہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے، لوگوں کے لیے ایک جان بچاتی ہے، وہ اپنے ہی شوہر کے ساتھ اتنا کچھ رکھ سکتی ہے، اتنا غصہ، اتنا مطلب آپ یقین نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد میرا کیا احساس ہوا ہوگا، آپ لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ اتنا خوفناک واقعہ جو کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، جو بہت چیزوں کے سوال ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، مگر ریالٹی یہی ہے کہ آج کی نسل سے نا کوئی بھی چیز کی بعید نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا کرنا کسی کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں، کیونکہ جو شیاطین ہمارے آج کل ہمارے بچوں کے دماغوں میں پکڑا ہے نا، اپنا اور اپنے لیے سوچنا، یہ بڑا ہی مشکل ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے اپنے قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔